হেল্ল' ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অসমৰ ল'ৰা চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনালোঁ। বলক আজি মই আপোনালোকক দেখাম নগাঁৱত থকা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। বলক ভিতৰ ভাগ আৰু বাহিৰ ভাগ অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा। আজি মই আপোনালোকক দেখাম পৃথিৱীৰ ভিতৰতে ডাঙৰ শিৱলিংগ। এই ভাগ আছে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত। চক আপোনালোকে কিমান ডাঙৰ। कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना